Jorani kok pada nanya bagi nasi kita juga kapal hijau atau takut terbukuk suruh punya kabar kau yang sebuah Jorani kok Pandawa tini 13 Jun 2024 সাল মারি সাউল চিঠাম জুন নৈসাইনি সিব্रै বিসি তিনি নর বিভাগে কতর কক্টমা তুমি ফাইজাক আনিয়া ফাও TTAADC ni bagi kaisa kocktoma kaham 28 তারিখ জুন খুমুলুংনি কাউন্সিল ভবন উনাই নখা সালসানি অধিবেশন 28 তারিখ জুন ইনকা সালা ফুংনি 11 টা চেংনাই অধিবেশন TTAADC ni চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা কাইসা সাকলাই মুঙ্গ কক সাকলাইখা ইনকা অধিবেশন উনানি হিংকাকে जों आगि तामनि बागि उनथाव काम किसा आइडिया माखलायो इनका उनि मानो बुबाग्रानि एकर्ड तिप्रा मथानि जे एकर्ड केन्द्र सरकार बाय आ एकर्ड नि बिसिङो जे सुमिने नि बागि सासमुंग्रना नि बागि दा अधिवेशन बिल रक 30,000 मान अव कासे वान सुगजागनाय तामहिनबा TTAADC नि बखाक्ति बो जेहेतु पावर तिप्रा मथानियागो तंगो गांकाय बरक जेहेतु एकर्ड बखलायजाकबा अनेक किछु बरनि थानिबो बिल 30,000 तंगै मानो केन्द्र सरकार सालायमानि बिसिंतै आरो ओइ मानो लैंड पावर नि बागै इयाके पुलिस बिल तागिनो पास उपायजाक गाय जदि कोनो राइट टु किटाकि तंखाका ओइ मानो आं ओइ मानो निसिसाव गाय ताइकासा ओइ मानो लैंड पावर नि कक्ट साका फरेस्ट बिल ओइ मानो फरेस्ट तै जेहेतु जों तेबो जों जाला ओइ तंगो गांकाय आपनो कारिबो चिनि जे गोबांमा रिक्रुटमेंट इशू TTAADC नि बागै आलादा जे रिक्रुटमेंट खानिनि बागै नाय आलादा जे रुल्स रिक्रुटमेंट रुल्स रक TTAADC नि बखाक्तै सकांगो सिपन खाजियाको खेबो जे रिक्रुटमेंट नि बिसिं दितलांगन थागै दङ आ बोर्ड रगो जेहेतु केसे केरा रग हुंगाके कासे परमानेंट सल्यूशन खानिनि बागै केन्द्र सालाय दङ कबा आब्रंनो बडा इम्प्लिमेंटेशन एबा कताल अमेंडमेंट नि बागै रग कुनु कक जाबलाय न अब हाइनो काइसा सम्भावना नुहरि दङ TTAADC नि अधिवेशन जे केरंग बसकांग केबें मुं याति खानिनि बागै ता काइसा कास्टमारि ल नि वाहिनो बेलायखे नाङै दङ TTAADC बो पेंडिंग केसाजाक अब वाहिनो बेलायखे ताबुक हप जरा बाक्सा नांमनि गाय ना भाइनि मानो एबा बसकांग आं तुनरो साइर कामिया जे डिसेम्बर मासो उनानि सिनाय विलेज काउन्सिल नि इलेक्शन गाबनो तिने कुनु किटिंग जाक तंगै तंखांके TTAADC हापां ओ 28 तारिख जुन अधिवेशन कक्ति सावै मानो हनै कक तिनि जे वान सुइनायनि रगि बिसिंतिबो सालाय दंलायमानि खानाखा ताइ ताबो चिंयांतिबो अबाहायकेनो वान सुखर जाखा बसकांनि बिसिबानि बागै नाय 12 थाखतरनि जे डिफेन्स तामसने प्रतिरक्षा ओमफ्राय जों काकाबो कासमुं कातिमुं आबाहाय जे इशु तैजाक ताबो 50,000 कोटी टाका सोक ताबो रां सोबायनाय इंको भारत हानोते क्राक नाय मथां खायन बागिनाय वान सुक्तां नाहारजागि तंमनि इंको कक साका भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिनि जे डिपार्टमेंट नि बाजा यासकमानि ओरनो बसाका जे भारत ताउसुते 21,000 कोटी टाकानि स्लेबो गोबां इंको रांनि मानैखनि रक पाइखा भारत हानो कातिरन बागै आबलायमु मारजाक बसाका सरकार काइसा क्राक ताइ साकसुकजाक भारत सनामति सानानि मुसुकजागो आबगै भारत हाकतरनि क्राक नाय मथां ताइ इंको जे सिकिउरिटि माने नाय मथां रकनि हामक्रायनि बागै हापांनि जे गोबांमा बादजा दङ खालायनाय बागै ताकलाय बाजेट गाहामनो 30,000 दङ हनै सावि खनारका राजनाथ सिंह बंग प्रतिरक्षा मंत्री गाय yang ta kaisa TTAADC amchai no to inko December khaijinai BC election phiaba ta kaisa 3 tier panchayat mane 30 tier panchayat ni je chongbari amni kitini bahino tabo kereng jaga tiaranglai tonglayo jehetu July ni ses August pole bakhago election unai abo wino kola shahar 29 koti DM habana rogo tini joto rasidi bodol logno tinai inko election no kese kereng kerei khajini voter ID je katalangai rogno jai jai ke sabni unka unya nayani abahairok tinai kosu koksa mu pandarokbo ini tongo pandaw manjaka BJP Congress CPIM Trinamool Congress ni adong rok khabar tate bukuk chong tini jaran kok pandaw kotor ma kok temanor ni thayo ya farna hangkangke angorno kok sai khnarnai je jaga seklaimani unya khaba forest ni jaga dokhol khalimani tabo belakhe changang laijak oboni chini jaran kok pandaw tini punyani kok temaw kasai phaika tamni hinba norok mutura man saimiya ang je jaike mokol bai nukmani le 2002 na 2000
2002 সনে नङानो अर आगरतलानि कुंजबन जागा नारालायनो हानाय केबो वा बलायमानि केबो खोटुं बाय सोङै जागा नारालायमानि केबो वा दुगान हायगा तांलाय न खुक तांलायमानि पाइथाजरा मानिक सरकार आफ्रु मुख्यमंत्री श्री तिप्रासा लोकरक आगरतलाव आफ्रु एक्चुअली सेंटिमेंट माने का राज्य सेति बांग्लादेश के फानो फायो जागा मानो रेशन कार्ड मानो पीआरटीसी मानो जा नांगो बेबं मान तंगो चिन तिप्रासा का कामियो तंगै कुनु बया कोसु बया ओ हानि बसाङै कुनु मुया याक बुक जामन गैबा टेंशन खरा आगरतला जागा कौमासे तंगो हुका गैबा बुवाग्रानि सि जागा बा हनै और उ जे ताबो हेरिटेज पार्क मानि आ जागा रगो चिन तिप्रासा रग लेवसि बागान तला तला जागा खाइपे बेख्या न वा रगै तांफै बेख्या बाक्साबा तला पाकार रुई रग न पिलार कालै तंखै बेख्या एमन कि जे ताबो कुंजबन जे ताबो बुवाग्रानि जे इको तंगमनि मालंच निवास आ जागाव सुरुनो बररक जागा इंलायदिनि आबनो जेतैखे लाठी चार्ज रुइनाय मानिक सरकार नरखा सिनि तिप्राजक साक कुपलुं लागा आफ्रु बुजागिनाय साक चराय बसा सख्राय थांवन रक घटना सिं मखल बाय थांगो दाग दाग नुकमानि तंगो टीएसआर पुलिस सख्राय आबनि यागुलो चिंता मनोगोखा आरो गोबां जागा ताबो इलिगेल इमाइग्रेन्ट सतंग दङ आबरंखा नरगलाक जेमन এই যে आङो बारबार मैदुखौ खैरो এই যে आगरतला नगरनि ऑक्सिलियम स्कूल नि बाउंडारी बा खाकसां कॉम्प्लेक्स में बाउंडारी नांलायजाक आरो राजा साइडि टंग टंग एन सिनरा थांगांके आगे कइसना केरे आमदा 10 বছর হয়ে রইছে আহিরক সামাবাইनो আহিनो गारि 10 प्लान फन लागो किफिल मा फायो हिगांके ताबुक आबा किनो पेकी छरा अब तो लेटेस्ट गामाई बारी तेलियामुरा अब तो टेबल लेटेस्ट हिगाय आब्रो गखे नरानि कक साया फियाबा उ इको मोनटां हाइबुनि इको तामसकमो इको गोनां पाट्टा गोनां आब्रो गखे नरानि नायो फरेस्ट ओबरो कंट्रोल खायनो बागै नो मानखा बारजा मंत्री निमेस गै बताबुक ताम खलायो तिरिते केसे कताल कक मासायोखा पेकी छरानि 10 से नरिमाया पुइला 80 परिवार से फायो आबुन पर ताबुक 120 परिवार हाय कावि टंखा आज पेकी छरा फाइबनि कोनो फानो याक ताइया निजिबो थांनाया पुलिसक बर हरि कोनो एकटा नोटिस मानि बा कोन आब हायर कोनो खबर गरै गाके नों आकक मानो सानाय और साया आं नेलारखे तंनाय और तंया अकगनो साकांके केबो खानां जागो तांगे बनो हायकेसा मंत्री नि चाया हाया बिनि डिपार्टमेंट नि सामुनो बो ऑर्डर नासि बनि जे थांजा बुनि बुखलायनाबा बिनि जे प्रशासनिक सिस्टेम ति नरराइता और मानिक सरकार साकु पुनो नरै बुइ तगै दरमानि आ मुतु ताबुक लागा तगति प्रसाराव सेंखा आके नरजाक तंग बुरो खनो दरमाया हायदा आइन आम तो केरंसि बरक बरनो माया नांजा आम होले गाके तिनि गाके ते कैसा चिंति प्रसार बो खानांगोखा भविष्यत बेलाय खेवा नामा सिंजा हालाव फाइ दं खाबो दाजों आं पुयानि पेकी छरा कक्त मानर याफा पुरनो साका जदि जरा तंसानि अबहाय रग्न जदि नरिया हंकांके आरो 80 परिवारनि ताबुक 120 परिवारनि थांका नों नरिया मानसि न नोंना फ्रु ताबुक नर हानि थांका गाके आसुमसा आगे कइसना केरे हले बलेबरबो আমরা 10 মাস এখানে থাকছি 5 মাস এখানে থাকছি আমরা এখন কই জামু জায়গা দেন হনাইতা गबा नों जागार ना खबर दे देखे नि फरेस्ट नि आइनि बिसिं नारदि इगा आबा हायनो खाइमिया डिपार्टमेंट बागै दिनि टिप्रा सारो खानाङै आन्दोलन चेंखा खापानि ताहुदर बुकुक चं सामनु आमसाइनि तिनि हानि हाय गबा सामनुनि लंट्राइ बेलिनि सामनु कायसा फरेस्ट रिजर्व दङ आ जागाव टिप्रा सारो न खुक करिजार हुक तांजानाय र हुक खाइनाय जागा बारबारि दंनाय र बरबतिनि प्राय और बाहिनो कुसु परिवार बाङो 150 परिवार हाइङानो नकरै बरतिनि जागा हक पाइलायखा फरेस्ट रिजर्व जागाव किन्तु बलं हक पाइबानि बाइने वाइसनो पुलिस उनको फरेस्ट कुमा थाङिनि बनखा माना खाइका माना खाइपान टिप्रा सारं यागो दा सेंतिजाक ब्ले कोतलिया कुसु उंगो खम चबां लाइखा तर्क चबा बर बहुंता नों जोनो सतांनि नर आगे गोबां नर जागे दं बर नर फुनुगानि बुइसि तंमानो को जोंबो तंमानो बर फाइसि कुनु हुजायका जोंबो हुजागला होनदोंला नर तांनि जोंनो होनो पाइनो नां टिप्रा सार बो जवाब सानगासिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट न फरेस्ट डिपार्टमेंट नि मंत्री अनिमेश देबरमा तामु खलाय ताबु अबसि जरा कक सानाय तामि हिनबा नाइजागै मानैनो को नाइसिनि तंग नाइया केबो फुरुना बागै बनो साजुगैबो तंग आ साजुगनाय साबो बर्न रमिदा मानो मंत्री अनिमेश ताबुक जदि बाहाय सिचुएशन दंखाके तिनि पेकी छराबाय तिनि सामनु सुंदा बाथाक न त्रिपुरा हास्टनि फरेस्ट बुक चरा तंसि न
যদিও SDM রগত যে বাক্সা ভূমিহীন রগ এপ্লাই শিখাই দङ ADC এরিয়া ফরেস্ট কিংবা জায়গা বুক দङ আর চুলো রেডি হয়ে লেটার ভাইরাল মনে দङ নাইদি অব হাইকে যদি জরাও রাইজা চায়ারনো মথাগি হাঙ্কে কাসুয়া হাঙ্কাকে জঞ্জাল ফাইনো দङ ত্রিপুরা সাওয়ান যে ইনি থাংনি পাইথাক জরা আবনো কাসুইমানো একমাত্র সরকার ও সরকারি ফান্ডাবু মন্ত্রী অনিমেষ ইয়াগো বতাবুক চুপ নাইদি তিনি মাংপলি বচুপ হন্দাকে জয় যাগো আবু ফিয়াবা অবহাই ইনি দङ হুঙ্কাকে মা সানাই ব যদি খরানো থাংনি রাজা বিসিংতি রাজানো মথানা বাগै রখাই হাঙ্কাকে जों বনো বলাই যাই বিনি সামুকা হামনো অবংকে জনগণনি রায় হিংকাকে জনগণ আবনো নাসিনি দङ বড় যে তিনি অর হাবঙ্গ কাফাইমানি কারণ তামবা ফরেস্ট না ফাইমানি কারণ বুইছিনাই দংকে जों নানাই বুইসি কুতুয়া হাঙ্কা जों मा কুতুয়া অবসিং থাকাবলে জরা টংসারি খাইয়া নাংसिनाय अब मंत्री डॉक्टर मानिक साहब सालाय बरताम खलायना आबो नासिनाय दङ नखराव खोनाय जे नखराव निक बाबा बयनाबा गावस्लबा आन्दाराव दङ अब बिजा फरेस्ट किसे जागा दङ आमबाय थिन त्रिपुरा सर जागा करिनो बागै नखै जागा मन्ट करिया नय बरफ जागा कमप्लिट बोसोराव खोनानो रत दिनि जे जागा दखल खायन खायथनिबो बोसोर गुरबका प्राय 150 परिवारनि दङ आबो थाइ थाके फरेस्ट डिपार्टमेन्ट तो हली जों मोसो साइसुंबाया तबे जों अ जागा खाली दङ बा जों फाइ खपायजा दङ ताबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने हाबा नकनि बखाति खलायो नरक नम अ सामु एकबा आरो बलम माखौ गया नरक दखल खलायनाया ने केबिन मुटा को डिपार्टमेन्ट बो तो फाइगा बना फाइगा केसु बरक यूज करुमा बर्तमान है बेजा कि तुसिनि डिप्रेसर मानिने नाया कारण जागा फाइकरि ने बागे और जतन फाइ बेजा बरका ताम ने माना बरो अब फरेस्ट जागा नि बर माना नरक दखलता नर साइड मान जा फरेस्ट जागा जों तो आगे चिमि किसम किसे साइमान हाइपन असु बुंते है जों बो पोजिशन दं साइमिया अब जों जा करि डिप्रेसर जा करि अब मागे थैबो काबर ताबो ताबो बिदे काना ताबो काबो माना थै बेजा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो केना रे बरत जों ताहाव देने माना जों सिमसे माना थै बे किन्तु आयंगो जों विभिन्न दिगि जों नुगो yang samro digi rogo ti hai khali jaga rogo kai dumusara digi rogo ya kaba chamudo bon kumari dok ni khana wa jaga rogo bor dokol khai tong ja gri ro bor dokol khai tong chini ti prasar om te ken bor dokol khai na mung jaga om bagi dokol khai beke emne orga forest da dokol khai bor to bor naman bon kumari to bor om te hai ken ble chung saimi abo position tong tong kintu bor far kuna ya prisia da ke bor tar ya prisia sing jasini tina homon bai bor tili kituna mana khaipi norole tabo tamo ya chagaina na borok bai ta khumta dikni man nor tamo man jongam mani na mi akaron ke chiniti prasar jaga jomin kore bagi ritung jungno bagi bor sorkani boni daito tongo chiniti prasar se jaga jomin kore porbom teke bacinan tongnan karon bo ke kaisiban ti prasar bai ko jaga jomin sikering ke por tau bom teke choli nai bor ko tinai ang bai omoki exact sure forest department ne thaile norok sawi jaman जों सक सासुं मैया तबे जों जागा खाली दङ नै जों साइमानो आउन बागे जों बनो जों फाइ दखल खाइ दङ बर रिया एकबा केबेन मखा ताम स्टेप ना खानाय नरो जों ताम स्टेप नानान दं जुदि बर सरकार होयदा बर स्टेप नानान नाय नाथु जों अब जों साइमिया जों जागा करै जों जागा दखल खाइना फायो बर वान सुक अब जिन बागे बो ब्लक बाय खतो जों मोनादि ब्लक नादार नों काली कामी के मोयनामा नों सेमो ha ini mo ani pun masuk diploma gathering daw to সার্টি হচ্ছে না এখানে আমরা কাছে একচুয়ালি খবর আসলে কিছু লোকাল এরিয়ার কিছু লোক এখানে দখল করতে আইবো অ্যাকচুয়ালি এটা তো রিজার্ভ ফরেস্ট জায়গা এখানে তো ইলিগালি জায়গা দখল করা যায় না তার সঙ্গে আমি কথা কইছি তারা কইছে তারা নাকি জায়গা নাই জায়গা মানে অনেক বছর আগে তারা পাট্টা লিগে ক্লেম করছিল 4-5 বছর আগে কিন্তু এখনো কোনো সলভ হইছে না আমি কইছি তারা যদি আপনারা কোনো জায়গার রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা আমারে লিস্ট দেন যে কার কার পাট্টা লাগবে বা কার কার জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে তাহলে আমি পার্সোনালি জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা কম এই ব্যাপারে কিন্তু এসব না কইরা তো এরকম কইরা ইলিগালি দখল করা তো এটা ঠিক না ঠিক আছে এটা ফরেস্টের আরএফ জায়গাতে তো এরকম কইরা কেউ ইলিগালি দখল করতে পারে না আমি এটি তারা বুঝাইছি যে এরকম না কইরা আপনারা যদি আপনার জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে পাট্টা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে আপনারা আপনার লিস্ট দেন লিস্ট দিলে আমি জিএম সাহেবের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলবো স্যার ওরা তো বলছে যে পানি সাগরে ফরেস্ট লেনের জায়গাতে বসবাস করছে আর আপনার
কোনো বন্ধ সাম ওইখানে সেম এভাবে আছে প্রবলেম আছে অনেক জায়গাতে ইলিগালি দখল করছে এটা আমি মানি কিন্তু একজনের দেখাধিকার একজনের করলে তো এরকম করলে তো সারা দেশটা এরকম হয়ে যাবে একজনের খারাপ করছে দেখে আমিও খারাপ করুম এটা তো ঠিক না না কিভাবে সলভ করতে লাগবো ডিপার্টমেন্ট শুধু একলা কাজ করতে পারতো না পাবলিকের সহায়তা না পাইলে ডিপার্টমেন্টও একসঙ্গে কাজ করতে পারে না সেমন প্রবলেম আছে আমিও জানি এটা 4-5 বছর ধরে এখানে প্রবলেম আছে আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাকশনও নিয়েছি রিসেন্ট টাইমে এভিকশন নোটিশও দিয়েছি দাঁড়ারে অনেকজনের এগেনস্টে দাঁড়ারে 20 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে এভিকশন নোটিশ দেওয়া সেটা তো দেখা যাক এটা তো আমরা প্রসেসে আছে যদি সলভ হয় তো হইব এক মাস কিছু তো টাইম লাগবে ঠিক আছে না যা 4-5 বছর ধরে চলে যেতেছে তো এতদিন ইলেকশনের লিগে আমি এটা প্রসেস করতে পারছি না তো রিসেন্টলি আমি এভিকশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে ছামনতে এখানে 15 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়ার লিগে জায়গা যদি 15 দিন পরে তারা জায়গা না ছাড়ে এখন আমরা নেক্সট কি করা যায় এটা আমরা দেখতেছি এখন যে জায়গা সমস্যা হয়েছে স্যার ওনাদের সাথে কথাবার্তা সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার এখনো তো তাদের তো কোনো এরকম কোনো লিডার আমি পাইছি না তবে 1-2 জন আমি তাদের লোকের সঙ্গে কথা বলছি তারা এটাই বলছে তারা কোনো জায়গা নিয়ে সমস্যা তারা পাট্টা পাইছে না আমি যে তারা বুঝেছি যদি আপনারা পাট্টা নিয়ে প্রবলেম থাকে আপনারা যদি জায়গার আগে আপনারা আমার লিস্ট দেন নতুন করে কার কার জায়গা লাগবে আমি ডাইরেক্ট এসডিএমের সঙ্গে কথা বলবো সলভ করার তারা যদি আপনারা ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি না মানে কি স্টেপ নেবেন স্যার এখন তো যদি তারা না মানে তো আমরা তো অ্যাজ পার আমরা ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যা যা অ্যাকশন আমরা নিতে লাগে আমরা নিতে লাগবো আছে বিভিন্ন রকম আমরা আইন আছে ধারা আছে ওই ধারাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যারা এখানে আজকে জায়গা দখলের জন্য যে এসেছে স্যার কোন কোন পাড়া থেকে এসেছে এটা আমি ঠিক এখনো করতে পারতেছি না তবে যতটুকু শুনছি এখানে ময়নামা বা প্লাস এখানে ছইল্যাংটা সব সাইডের থেকে কিছু লোক আছে বা কিছু লোকাল লোকও থাকতে পারে তবে আমি এখনো ডিটেলস আমি এখনো জানতে পারছি লোকেশনটা কোন জায়গা স্যার এটা তো অ্যাকচুয়ালি এসডিএম অফিসের সংলগ্ন এটা আর ছইল্যাংটা কলেজ রুট ধরা হয় আর কি Khabari tadi bukuk song abo ang thagi address hamane abo chalia au comment bukhaise kalaika takho khorchana hambai samonuhni sadaka exact jaga ka soilengta se Manipur ni Bonkumari forest ago bahino borok tong tongmayo abo kaka samonuta ang samonuhni mang kaka samonu Manipur Bonkumari forest ago bahino o peki sorari pore phai tongmai ke raja sayate oba kena ta tini migot angke soilengta ni sikok soilengta SDM ni ganao forest jaga tongo a jaga tiprasar phaimani kok tabuk norok bichar khadi minister rok ni je damo ko policy maker rok norok bahke obno jaga to bunai nung borno kok saitei pa paisino ba o aro khani bahinori anoka sa ni injection ble ngebar lagni ni bata si tong si ble ngai obo kaisa solution jeng bo kali sini ni samani obno kaisa step na ha keng lake department bukak tiki meeting koek bareng pakepo samungka kerei abon cinti pani joton se jengjal meeting khengo bar ga sorkari gari thok khiblayo sorkari jora khiblayo sorkari rang khiblayo samung gangkai gobang khingya bagino tiprasa lokrokni sejamungni asol kogyafang gobang ba justice mayani karon Parike justice mai ni kok jeto salai to kai to ta kaisa kok salai won ob to 150 জন family ni kok si tabos kok salai 27000 candidate dong ni kok bor ni kok no kha chung ereng no da yakar khibnai bubagra puila bini Facebook page o tiklai puruno je siu no da yir kha je ob lik ni thaka phat press conference singi nai ko postpone khai regra dikhnai yes postpone khai ka siu press meet khai abni aglo bubagra taisa siu ka ko o je committee no dissolve khai nai je nang ko chaya khai rogno jese officer upor level tak nisimi niche tak je ke upor phana phiogya ni mani ge tabuk sak jarti chintam no khaboni update যে খরকবা অফিসার ও যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড নি খরকবা অফিসার রগ্ন সিমি দাম খালজাকা বর্ণ ডিজলভ খাই রাখা বোর্ড থেকে টংনাই রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কিন্তু যে মেম্বার পাঁচজনা দাতা মোহন জমাতিয়া নি চেয়ারম্যান শিব যে খরকবা টংমানি বরগ্ন ডিজলভ খাই রাখা বর্ণ বুমুটাই বুকুও সালিয়া কিন্তু ও খরকবা ন ডিজলভ খাই মানি ডিজলভ মানে ন হুই রাখা ও বোর্ড ন কমিটি ন সবাই রাখা হাইছি আসুক বাই সিমিন দা পাই নাই বুবাগ্রা যে কক সামানি যে অবনি বাগি করাক তদন্ত করাক মাজরা যে চাই খানি মানে গাই খরক বছর রমজাখা খরক নেই অমিত দেববর্মা বাই চয়ন সাহা গাকাই বরকরি রমজামাই দা পাই থাকা টিটিএ এডিসিনি যে জব স্ক্যাম গাই কেলেঙ্কারি হিন্দা ওয়ানজি কবাই খাই কবর বাখে কেসে কেরেং ও কেসে কেরেং লাই মানে বর্ণ যদি কাইসা বুট নি বর্ণ ডিজল নো খাইকা মানে না বর্ণ চায়া মানজাখা
borno saya manjak mani yagulo o je board no dissolve khlaimani to abo official kaisa system se abo nung kuno saya manjak ya phano so board no slai oino khaijene ke abo dissolve khai abo normal issue কিন্তু চায়া মানজাক হুনি ডিজল খাইওগা কা তাও মাজরা রাখা আপনি উকলগো সাবনি ইয়াক টং নারা নাইজাখা খাই হুনি কলাই চঙ্গাই খাতাবক নকজাক সিজাগলো করক তাইবো মিটু টঙ্গো তাই ও যে বরক মাই চু তুই কেউ বাসে আতে রাংকুল রকম গাড়ি ভাড়া সমিতি ডকুমেন্ট জেরক্স খাইনাই যে বরক জমা রাখা লগিও 300 কেবল 500 খাইনাই যে নাহারমানি ও রাংনি জরাও টিটিএ দিছিও বেতন বাহাই রলাইমায়া হনি খানামানি আবু দা রেখা হনিমো বুইসালাই দং হাবলে o rang biang thangbai ka xerox machine churu paimalia printing machine churu paimalia hni tongbai khablei 27000 ya 30000 tongmani ke baksa application problem kana 27000 into 300 khaini ada tur lakh kodi kasri sa phayo o rang bai tangi paimalia printing machine hni tongbai cha siklarok hingga kai justice jodi rene thangkang kai siklarok no osukena da tini abno no TTADC ni abro to CBI তদন্ত সংখ্যা টিএসএফ abro taisa committee subai nai taisa katal committee khadi hini nai ko CM Purnachandra no CM সহক সিরিহি দাবি সংখ্যা IPFT tai dabi সংখ্যা nini TSP rok bo hayo uskalo gage tini hangkai MLA Ranjit Deborma khut সাকবাই থাংতাংয়ে CEO TTADC ni Chief Executive Officer Musang Chandra Kumar Jamatiani thani deputation reikha o deputation rei thani o MLA Ranjit Deborma obon kok saka ঠিক আছে ডিজার্ভ খাইপানো তাবো যদি দদর যদি ও যে বোর্ড নি কমিটি রক লোক তাল খাইনাই জাতি রিক্রুটমেন্ট খাইনি সামু খাইদি লোকরনি স্বার্থে তাই কাইসা বিনি ডিমান্ড বটং MLA Ranjit Deborma যে অরো চায়া তংনাই রগলো মাজরা মারনাই আবতো ব সাকানো সাকা ব তাইবো অরো নাংমানি ককটি সাকা ফারকে বিন খুকটি খানা লাগানে ব যে অরো খানাংজা খুকমনি কারণ গাকে ও যে দাতা মোহন জমাতিয়ানি চেয়ারম্যানশিপ বাই যে বোর্ড ni bisidi je chakri recruitment khani bagi processing choli tongo abo jot jagan inquiry inani nangnai tam nihimba bo orwo se certificate tawo প্রশ্ন পত্র phalai rangaji man hunga ke bo onno jaga bo aji khana hingkai onno kobang ma chakri pending tongo group di rok akorok aro go bahani chakri na hingkai kobang ma rangnai tongmano o kok ro wan sugui bo taisa inquiry खाई नानाय और बोर्ड नि कमिटी नि बखाक्ति जे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंका आबुलो पुरा स्टप खाई कटाल खना पि दिखरि दाबि खलाइका MLA Ranjit Deborma नरक बुसुक बिनि कक बाय जुक्ति संगत अंगजाक आबो संसाइमिया बो फागि खनाय लेने बिनि बखानि कक तिनि डेपुटेशन दैमानि कक TTADC नि हेडक्वार्टर माने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अफ फाइका ककन खा सालकिसा सिकां और साबजेक्ट दियो ताई डेपुटी पिउनो तयै जे स्कीम नि कक कसाका এবং লোকরংনি বুসকাঙ্গ বিশেষ কইরা যারা ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা নেরং বখাও যে বড় বখাবাই থাকমানি অমন দাতে বুতিকে ইসলামী মানো আবন তৈন তিনি কাকা তিনি আং মিডিয়ানি বুসকাঙ্গ আই কক সাকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব তিনি কাই কাগজপত্র তুবুই রাইটেন লিখা তাম খাইনা আন তাম খাইনা ছানান নাইনা আনি কক ন তিনি রাইটেন নাগবন জানকা অমত ভোট ন ক্যান্সেল খাইরি জাখা অমক হামখা আবন বাগি জায়গা হামবাই হিস অথরিটি ন Secondly, hingga kai agi wo je bini andaro je board ni chairman Mr. Data Mohan ni andaro je somosto examination nungkha porikha kha obono bo cancel finance bage tini angraite noro gori pheka kagos pheka ang ekjon jনপ্রতিনিধি MLA hisabe kai siu saib obono kahambe khanaka kai bo kaise request narka je obono cancel kai chini profit busugno ba loss busugno oboni kanan bage kai ang saka je aboni bo ba ko bo bibino jagao kok kasai tongkha je abo bo umui makhana omti haikan umui makhana karon jeito oro board chairman sakika or ADC authority TTADC headquarter or কোন security করিনি একে অর তো অনেক টপ সিক্রেট কো তঙ্গ ডকুমেন্টস তঙ্গ অর কো বিল্ডিং একে আবো সিমিনো যে আবো ইনসিকিউর বাকে ফিল হেবা আর চেয়ারম্যান ইন নগো জাগর তলাবো আলাতাম সিকিউর তংখাবা তাকে বড় ইনসিকিউর ফিকারে সিকিউর বিন নগো কি ইন কো দাত তামনে পুলিশ গার্ড দাত বা অন্য কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থা খাইকা পয়সা বা কোনান শুধু অব তিনি
एन्सार की सिमिया क्वेश्चन पेपर को दिन नगर तलांगे तो निजा का हमें लेवल सोर्स ताई अब कन्फर्म अब संशय माखा का आगे नहीं जे इंजीनियरिंग को विभिन्न जे को परीक्षा नहीं अब निश्चित दिन नगर न अब सेम जगह न उनको दिन नगर उड़ने संशय मान था अब नहीं बागे ना आमी कैसे रिक्वेस्ट जानो मैं निपागे तीन आम सिंसात नारो पाइका अब बने रिक्वेस्ट था क्या आपने कैंसल कर दिया कई वो साका अब न एडीसी अथॉरिटी बाय टॉप लेवल ने अथॉरिटी बाय कॉक सालाई वो आपने कैंसल फाइनेंस बागे साका आं हास्टनी सिनी जारा सिकले में जो तो ना साना जा आं जे कॉक सामानी बा आं तीनी जे अथॉरिटी ने जे चिठिर माने अब ठीक दा नर कमेंट खालाई दी जुदी बेटी ठीक ना अब को खाई दी अब जाते अथॉरिटी सिद्धांत नानन क्षेत्र नंगनी कमेंट अब जाते कई और सामुंग थेपाई माना मते कई अब नर कमेंट थेते चानाय आं नायो टीटी एडीसी नि जे इमेज तंगमानी अमताइसा फिरगै मानथन एवं टीटी एडीसी जे गभर्नमेंट ताबो जे तंगमानी बिनि इमेज कथां तंथन एवं बरक रंनि बखावा जेटा डाउट तंगमानी अमब सराय सराय परिष्कार मिथांनि न आं दिनै राइटन डकुमेन्ट्स नायनो सर हम तो तब हाके एमएलए रंजित देबरमा बो अकगो साका जे टीटीएडीसी बुआग्रानि तिफांबाय जे बखा बरगनो आसा रुई सरकार फाइमनि अ बखानि आसा बायातै मखां बाचिनानि तैनो अ सामुं खायना बागिनो अ डेपुटेशन बा अ एप्लिकेशन मार फाइकाबो परमेखानो दातो बुखुकचों केंद्रनि स्वास्थ्य सचिव खना त्रिपुराव स्वास्थ्य सचिव माने होम डिपार्टमेंट नि जे गटा आरनि चेयरमैन ब त्रिपुराव फाइनाय ताबुक भारत कताल आइन कार्यक्रम थांगि दङ ओ जे सालायाबोदा बीजेपी सरकार फाइगांकाय संविधान सोलायनाय हिमनि बकाल सिमन बर सोलायका आगे 370 द्वारा काश्मीर तमाबो सोलायका सीएबी न सीएए खाइ एमेंडमेंट खाइका आबा खायनो ताबुक तीनटा आइन न जे ताबुक भारताव उनको तुनानि बागिनाय अब कायसे ताबुक बसकांगो संबतानि दङ ओंखाय उनको हास्ते सेक्रेटारियेट नि बखातिनाय साजाका पुलिस प्रशासन ताई माने नायनो थांता ये केरं नायखुं हास्तेनि केरं सेबा तांक्रा हांकरफा नखरि जत डिपार्टमेंट नि अजमा रक खना फुंनि 11 ताव भिडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंतै अ मीटिंग नाय तिनि होम डिपार्टमेंट नि एस देबरमा दागिफां ब डिपार्टमेंट नि दागिफां रंनो मानजना बागि ब कायसा साख्लायमनि जों कक्तमा मानखा ओंखाय सेक्रेटारियेट 11 तानि सिमि संजायनाय उनको कगलाम नि बिसिङो भारतीय न्याय संहिता नै कायसा कताल आइन तमानि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब कायसा जे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अ तीनटा आइननि उपरे जनगण दंनो तेब साइमान होन बागिनो ब्लक ब्रेन रगबो अ सिसा मुरुगजाक केरंनि सेबा नाय जुडिशियल अफिसार सरकारनि केरं करं पुलिस अफिसार टीसीएस अफिसार अ कताल तीनटा आइन तिनाय सिकां सिग्रानाय आबनो बर पाब्लिक नो साइनाय गाकार ताबो कायसा मोर साइमान खाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतनि जे सिटिजन रगनि जे सिक्युरिटी नि बागि कक्साब जानाय जदि आरो भारतनि संविधाननि उनको सिक्युरिटी तंगमानि आगि तंगमानि आपनते करागो खानि हंगाकाय ताबुकबा अ आइननि बिसिंतै राजा सायाति हाबनाय रंग कासुजा मानो भारत सरकार अ केरंनि बिसिंतै भारतनि तंथांनि सिटिजननि कक्साव हंगाके राजा सायाति हाबनाय रंग ताबुक ताम खलायनाय सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट जदि चालु थांगिनाय राजा सायाति फार फाइके बरनो अरनि बरक सामनानि बागै सिटिजनशिप सर्टिफिकेट नाय हंगाके अ आइन तुमानि बिसिंतै ताइसा कताल दा कुनु पॉलिसी तंग आबुनि वासु सुका वान सुजाक्तिबो उ राजा सायाति फाइने रक राजा साया न बरनो 2014 जरा जे फाइने रक नारनाय हिनि सापा न बरनो ताबुक नारनाय हिनि सामानि बिसिंतै गा बर निजे न ओ जेमन हुगो उनको खामचुर हाबमानि जराबो लाइफां बलाइबाय उनको थाप थापके बुखे कुग्र खायनो उनको बिखै फाइमाहाय तामसिको हमनो उनको लेबां बुवन दे लेबां बुखां गाके यं सारो खायनो उनको पुरपुरके फाइबे देबा आमाके फायरना बागिदा सीए बा चालो खायका निरगो वासु सुको वानसुगा तिंलायो ताम हिनबा आरो पुया ताबु नरनो सिटिजन दसिनाय हिनि गाके बुफुरु फाइनाय गा फर्म फिलअप फाइगाके आं नि कु फाइमाके फाइबे सिने ब्लेना इनके अलो गाके बरनो ओ जे भारतनि नागरिकनि उनको आइन नि बिसिंति फानो बरनो कताल बाबे कोन किछु खलाइमान न
abri hani bo sarok ni ne kebang ma wan so paya wan so lai mani kokbo tabuk chung tai tai khana lai tongo nukjak sijak no porong khokti hikai yang jehetu ketal mantri mani nyai tabuk home minister ni ungko tabuk uje protirakha mantri Rajnath Singh songrok bo tabuk jani samung unglai tong lai hungka keba o ungko kendro ba BJP ba NDA sarkar keplain kha Tripura bo duita no ungko seat keplain khang keba Tripura hau to tong thong ni boyar sibjak abahai tini nukjak kha Santri Bazar ungko khecheri char winai Bijay Misil khaleka himboto khaimani bisingtei BJP Tripura mothatai IPF tini adong rokno tinai Santri Bazar BJP party office ni simino himboto khaine kereng lahar kotor himboto khimaka tom nanghamu auto mal khungtei lainai khechari char lainai kuso rong silainai tongtholaka Bijay Misil pharikai Bijay Misil aine Delhi rogo kaham khanu lefano Tripura khanu gani manna nurok ob kicha nai negra siri tini o mangpli ni bisingtei kisisa mangpli bo funubi abun yagulo kok samuni boseng nale siwanata Chandranagor hatio phai o tongthok himbotok payo himbotok pai manulono khichuri chawi tongthok laika manjaknai joto BJP IPF tei Tripura mothani adongrok লাকমা এবং বীরচন্দ্র মিলেই তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বার দেশেও যিনি বিজেপি সরকার তথা এনডিএ সরকার গঠন থাকে আবনতই এবং তথা চিনির ত্রিপুরা রাজ্য দুইটি আসন বিরাট ভোট পাস লাইকা আবন মগে তিনি আনন্দ উল্লাস মানে যারা এলাকা যারা জনগণ সাধারণ ভোটার সাধারণ নাগরিক যারা বিজেপি না হামজানাই বরং যত উদ্যোগ এবং আমি যারা ব্যবসায়ী যত তোমার বাজার যারা তোমার যত উদ্যোগ কাইসা মিছিল বড় মুখাইনে আবার আনন্দ ফুর্তি বড় মুখাইনে মুখাইনে সেই মোতাবেক তিনি IPF ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি যৌথ উদ্যোগে তিনটা দল যৌথ উদ্যোগে তিনি বিচ্ছিন্ননগর এডিসি ভিলেজ আন্ডার বিসিং ইয়াং ব্লকের জরা থাকা ইয়াংকে মনো ভিলেজ বা মনো বাজার পর্যন্ত ইয়াংকা রাজাপুর পর্যন্ত মিছিল কর্মীরাও জীবন আনন্দ কর্মীরা উল্লাস যে বিরোধীরাও যেভাবে সামনে যে তৃতীয়বার কোনো সময় নরেন্দ্র মোদী তাই সরকার খাইমেয়া এবং বিরোধী যারা রাজনীতি খাইনেরাও রাহুল গান্ধী যে বরং সাব বা মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল বরং কোনো মতেই নরেন্দ্র মোদী তাই প্রধানমন্ত্রী অঙ্গইমেয়া তিনি কোনো ক্রিকা ঠিক আছে হয়তো 400 পার মানে 400 পার খাইমালিয়া কিন্তু এরপরেও তৃতীয়বার যে সরকার গঠন খাই মানে খাই ফেরুখা আগামী যে লোকসভা নির্বাচন পাঁচের পরে যেটা আরও পাঁচ নাই আশা খাই মানো এবং চিন্তা খাই নাকি নরেন্দ্র মোদী বনে আসন আসুক মানে লগে লগে মনাও কাইদে কিষাণ সম্মান নিধি বছরই খাই রেখা পরের দিন এরপরে গরিব সাধারণ দিনে পারাম তাই তোমরা এবার টাউন শহর নগর সারা ভারতবর্ষ নিমবে প্রায় 3 লক্ষের উপরে নক 3 কোটির উপরে প্রায় 4 কোটি নক বছরই খাই রেখা তার মানে তোমার সাধারণ জনগণ খুব আনন্দ তমু বা বিজেপি সরকার হামজাগ এবং ত্রিপুরার যোগ মথা IPF বিজেপি যৌথ যে সরকার এবং যে লড়াই খাইমানি এবং অত্যন্ত সাকসেস সংখ্যা সেই মোতাবেকের জন্য আমরা ক্ষমতায় আসছি হয়তো আমরা আসল ফল যেরকম আমরা একটা আসল পেয়েছিলাম ত্রিপুরা আমাদের এর থেকে অনেক বেশি আমরা জয়লাভ করেছি সর্বজাতীয় ক্ষেত্রে আমরা এককভাবে হয়তো আমরা 272 পার করতে পারি কিন্তু তৃতীয় Bijay Misil huni tongthok laifano khechuri chalai rong thanglai tongthokpano CPM no kolkha Santri Bazar ni BJP Tripura motha IPF tiro tan himba CPM rok gangke tabu BJP no je babe kuli tongkha a kulbani rok kokphir lekha tini kok narnai rok phariketa kaisa khas hajaknai kok tonandor ni bagi sawano 1980 bisini 13 tarik Jun norok saimano 1980 bisini 6 tarik Jun Tripura hawo wanji Tripura satan laimani a tan laimani ulono tadi sa 13 tarik tanjak furu hukake apruke wanji Tripura salia pulis rok se kogi betar siu Tripura sarokno ango kok rokno barbar sawo pulis de palai furu rogo jese kono selud lagi salami lagi tongthok lagi bolai lagi sokar lagi কিন্তু পুলিশক কাইসা কইছু জাগাও চায়া বো খাইকা আপনো আফসোস খাদি বংশ তাই ইংয়াং নেন বাগি হিনি আং মুখ্যমন্ত্রী বারবার অকক সাইতঙ্গ সিনি Tripura sa baksa kok to mano bujia rok bol to bujian wanji rok no ke wanji mantri rok ni ke kok saya no wanji rok ni wanji mantri rok ki interview na ya Tripura sa media rok ni hlayo khabare tate bukuk chong no
नगो तंगतै आचुकै जे रेडीमेड नालाय मानि आबोथ जों नरम क्लाइ साकेरो कायसा कायसा कक तमा जों बाहिके मातुबो आ कक जों सुनि नरक कायसा कायसा उनको वानजै बारी उनको बामुतिया तीन नंग बामुतिया रगो तिप्रासा कस करि आरो लागा थांगै सिन तिप्रासा मिडिया रक थांगै खांगै तु जाव कक तमा ओके जों गों जागानि कक तमा थुमै वानजै एमएलए वानजै एमडीसी जे जागा प्रोग्राम जेनि कक आबो ति सैतु बुइ फुनुगै दङ आबो यागलो बनर खनो तिप्रासा रक मिडिया रक वानजै रन इन्टारभिउ नाया हने इन्टारभिउ तामनो होन हायो गाना आसुगै माइक लगुति इसुगे सिमना इन्टारभिउ बर'नि जे प्रग्राम थांनि आरो तामुखा तामु सका तामुखा अब सुनि तुइ नरो याफ्रेनो जों असो कक्तमा कुप्लुं आं गन्दा कायसानि स्लाइ लागा गोबां साइमानो नर नायनि एमबी कमङानो नर नायनि सेला जागोन होइसे जों तो किसि किसि साइ दंलै ओके नर मा हेला कक साका जों खानांगौ किसे तामनि होनबा जे तिप्रा सारकनि बागै हिनो जों चेनेल नि खुङाबा तिप्रा सानि ककनो गोबां साजागौ आसोसै कक करे खामदा बुखुकचं 1980 नि 13 तारिख जुनाव जे बाथारजाखा त्रिपुरा हानि रांचाकनि साजरानो राख्लायजाक माहि ओंखा TSF नरखायमानो त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन संसाजाक माने 1967 ओंखाय किन्तु 1980 बिसिवनो संसा फां सुकुमाय देबबर्मा TSF नि प्रेसिडेन्ट बाथारजाक जाखा सिलाइ कगै बबाइ बाक्सा बाथारजाखा बिश्वमोहन देबबर्मा नबकुमार देबबर्मा ज्योतिन्द्र देबबर्मा गुहर चांद देबबर्मा हेमचंद्र देबबर्मा ताई सम्प्राय देबबर्मा सं 7 जना दासा 13 तारिख जुन 1980 ओ बाथारजाक मानि रक न ताबुक्ति जरानि बरक रक न साया हंका हंके उ जे सिजाक नुकजाक आफुर नुगै फाइनि रक बरक जेनेरेशन न गेप खलायख्लांनायखा गुबै गक्तमा तामो जों आबो बाय कुनो ताइसा दांगा फ्रांनि आमाहाया किन्तु इतिहास अबाहाय एरै थांका ताई बसकां सालो याप्रि बारना हंकाके बमहाय जरा बाहिके हिमना नां बमहाय जबा खाया नां आ चबानि एलएम चबानि आइतांग सिनानि बागिनो ओट लाइक थांजाक अमाके बाथारजाकनि सालबो नर मुइतु खलाया नांगौ हमिनो तिनि बरनि थैमानि साल पालायखा TSF कल्याणपुर संसाजाक पान्दाव तिनि थाङि मानजागिखा TTADC नि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा लगियो तंखा EM कमल कलय EM सुहेल देबबर्मा त्रिपुरा मथनि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि रंजित कुमार देबबर्मा ताई TWF नि प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा संरक बर तिनि थांलायिनै कक सालाय तिनिबो जगदीश देबबर्मा साइखना रखा चाजाकनि मोसैसे पकफानो चानाय मोसासे पकफानो चाजाकनि मोसैले पगि चालिया नि बतिनि साइखना रखा जों अ थैमानि कगनो मुइतु मानारनाय आबो साइमान के जों बसकांनि लामनो जों सिनाय दफाना फियौना बागै अ कक साका जगदीश देबबर्मा यां एम रविन्द्र देबबर्मा साका जदि सुकुमाय देबबर्मा बाथारजा ग्यागे तिप्रासा थानचांगला खामो तिप्रासा थानचांनि हंकाकाय TTADC मांगला खामो TTADC मांनि हंकाकाय तासु जति तिप्रासा कमर्सि पाइ खामो ओके खरकसा थै कथा थैनाय दफानि बागै चबा खानिनि फानके अब बर थै खिकलेमा बायताबो तिप्रासा ADC फालासा मानै साकनि कगनो साकनि दाबिनो खानिनि दाबि मानखा आइनि साका EM रविन्द्र ताई EM कमल कलय साइखना रखा ब TSF नि जे आफुरनि लाइभ मानो आं काहामकेनो नलेज दङो आफुर थैमानि बाथारजामनि साइमानि दङो तामुखे अबाहाय जे थैमानि कगनो मुइतुनारगै दफानि बागै चबा खलाया हंगाके जों यकु मांगला अ कगनो साइखना रखा गांके तिनि इनको TSF नि GS हामुनु जमातिया बबाहायनो अ कगनो जेनेरेशन टू जेनेरेशन मुइतु खलाय खालांनायनि बागैनो अ सालपालाय महनि साइखना रखा खरागै तिनि अ बरनि लजिजाक पानदानि कगलाम किसान मोहाय सालोनो 1980 त्रिपुरा हास्टेवो कायसा कत तानलाय फुललाय होनलायफोरो हानि बसाबाय फातानि फायनि बसाबाव मनि उलो 6 तारिख जुन हंकाय त्रिपुरा हास्टेवो पिरजाका तानलाय फुललाय होनलाय माने 7 ताकासेनि उलो हंकाय 13 जुन 3 हाय सालो जिनि फाउंडर TSF नि प्रेसिडेंट थैथांनाय दा सुकुमय ताई बिं लुगि मो कामिनि मो आमतनि गोबां मावग्रा जाग्रा दं हायनो एरें दंखरु 1980 नि जराव त्रिपुरा हास्टेवो जे सरकार चालुकनाय मुताबक अजराव मुमुं साना नांगैया जत सिपाय इतिहास ओ सरकारनि सिलायथिनाय पुलिस रक बुनि उस्कानिबाय फातारनि हापायनाय वानजिनि उस्कानिबाय हायनो थाम हारेबो कगै बोथारबानि बेलायखायावो खाखामनिखौ गोचारो जों आव
chini bo drawbacks tongman dofa no sabo mukti langkha dofa bagi sab sam khai langkha gobang mo tabuk dofa no sam khai tongnai angbo ta ang sohota jeng pogi rok thangu ang belai ke TSF tai mo kami am chani borok tabu muitu mani obo hai kaisa muitu khujak nai tini ni mo salo phainai sikla rok phaika hangke borok saiman nai 46 বছর 47 বছর সুকাংনি mo gotona bongni logini boro botongko situng tam gotona angka ereng de tei musuk khogida bothajak bunyondogo habida bothajak abo kathar history no saimanto kathar history no saimane buskango bochini yognani chabawo chung jotono orte kono rong layawoi tiprano bahike mukti junai pajago phanya ringto aboni teina tene invite mane tene khoroksa kako pastor ojit bo kamini ni panangka TSF central committee ro bo kamio phai khaya panam bo uram ayang ro bongni je tuktike kabang jago bo khain to abu chungo mutu manu kai ang thithangai TSF ni founder da sukumai tai bin logi o 13 June 1980 बुथारजागनाय रंनि आत्तानि शान्ति कामना खायो ताइ बिनि नगनि बररक गाव जे कथां तंनाय बरबो बासाना चंबो खा खामै तंनाय आं तिनि अजानाव खायै खुमतां बगलाखिया सद्दा खाखिया ओमफ्राय ताइ गोबां कक जों नाखाय अर आसुबै सालायनो आसामाव जितं जों थांनायखौ फायजाक लास्ट इयार जों अर सिनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट हेबनि लगो थैनाय माइटर समाजों बरम रगै जों थांनायगो स्टोन आनबिल खायता ताकलाय जों तेवैसा जरा काहामागै बरकनो मैतो खायगै जों तुमारो खाले मानेंगो सिनि कयमुं लुकरन अमन तंनाय बरकनि जे थै रय कलां माने अ हाव अम एरेंता थांथों ते लुकुरक तागनि यूथ स्पेशली आंनि रनो कयनाय निरक अजे गुबै लाइफ मानो निरक सिदि तमांगै थांखा सिनि दफानि बरक तमा खायजाखा खाबो ताते बुकुक चों हागे नर खना खना खा नांगनाय खा साजानाय कक तमा ताबुक चिनि त्रिपुरा हाव अबो हाइरो कक तमानो सिमी बा खा नांगि सिमी सुगिया ताम हिंदा गणतंत्र जरावो आगि राजानि मलसे कायसा युद्ध खलायका हंगे ताइ कायसा वो युद्ध खादिन बागिनाय चबा नांलायो आबरो बाइखे बरफ थुयो बरफ कमरो देश दं संगो आबगि गणतंत्र हुनि आसिमानि कारण न अर हंकाके बरफ युद्ध हिया अर हंकाके सिमुंनि चबा अरखे डेभलपनि बातायैमुं हामक्रायनि सामुं साबनि साइ नलेज गोबां बाय एलएम बाय सामुं गैमान आगि लेखापरा नांगो लेखापरा नते गतरखे जोर जागो लेखापरा परेन बागि ताबुक जेहेतु केबो माध्यमिक केबो 12 पास जाक बा केबो ग्रेजुएशन जाक बरनि बागै जाय सुजुग तंगमानिखा कायसा नर बिबागै सुवास नि के तंगो यूनिवर्सिटी जो तमसे 114 बছর कचाम यूनिवर्सिटी এবং সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান ইউনিভার্সিটি ফিয়াবা अब उत्तर प्रदेश 50% सीट थिकाय ख्रिस्टान नगबागि रिजर्व दङ और बीएससी एमएससी पीएचडी खलायमानो एग्रीकल्चर हर्टिकल्चर टाइप फरेस्ट्री वो आमनो करबो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी बोटानी लाइफ साइंस फोरेंसिक साइंस माइक्रोबायोलॉजी और कोर्स खलायमानो बीटेक एमटेक पीएचडी एग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गोबां मा खलायमानो बीए एमए एमबीए बीकॉम एमकॉम एमएड बीएड गोबां मा खलायनाय बागै चिरिति प्रासन आरो फोरोंनाय दङ डॉक्टर विक्टर देबबर्मा कन्टाक्ट खालामनो नरक बबाई एडमिशन मन बागै 9793119705 और नंबर बाय आमनो कारिते कैसा आइसकान वेलफेयर सोसाइटी और जे तबो कॉलेज में यूनिवर्सिटी परि तंगनाय रक नरक परेन हिंगा के बाक्सा बुआबो फाना लगियोति नगबार मा तंग फाइजाव के बाक्सा लगियो बरक करिन बागै चरायबासा सासि तंग खांगा कै गोबां मा जामेलानि फेस लायो गाबगिनो ओ आइसकान वेलफेयर सोसाइटी के ताबुक ताम खायनाय बोरै बोसाराव स्पेशली संगै सुगै चारनाय और नतननाय मात्र 5000 टाका हायरक रां नांना मास कायसाव बरक ताइकुनो आंनि मार्केटिं थाइकेटिं माइरं मरुं माइखातुना नाया
হিগাংকে নরক অর এডভাইজার চমহনিব নরক করবি মানো যদি অর বরি বেসারাও কেবল এডমিশন কেতাল উনহাগে কেতাম ফানো নরক তংন হিগাংকে পরিফাই মানো হাই হিমনো আরো বাই খরচ সাইকা কিয়া সাই রেডি হিনাই আগুনো বনো বিনি ক কিসেমা সাসিনাই কিয়া কল খাই হরবাজি নর যদি আরো তংফানি মুসুং খাংকে 9862758128 hingangkai norgoro tonginai cawi porinani bagai kaisa kaham sep khabar data bukhokchong tabukhe pharike mantri ratalongna diko kisa salaisibana pineapple ge anaros taki jaraba anaros bothai kaham kere manthago chintir prahawo obroke queen anaros no o queen anaros no tabuk sa jaratei tabuk chini tripura hani no bothai hini tripura rajyar phol kunti hingkai anaros abahai kaisa ui thangata abahai yungmanu kulgoto karanor saimana mantri okra talfur biplop kumar dev onno kaisa tabo GI tag khaimani ke organic queen pineapple woman hini himata OMAN tamo omen sengana ge tini kaisa mantri ratalonga diate flag of khainai GI tag khaimani kaisa panna songjaka organic queen pineapple harike obno kisana liane agata railway station o panna songjaka naini di tini mantri ratalonga tam saikhnaka tripura hasiri bathai anaros noti আজকে মেরামেক এবং সিমপেটের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত আনারস 600 কেজি ওমানে যাচ্ছে। একটু আগে আমি ফ্ল্যাগ অফ করে দিয়ে আসলাম। আমাদের ডাইরেক্টর হর্টিকালচার, ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার এবং নিরামেক এবং সিমপেট তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে আমরা আবার দুবাইতে 5 টনের অর্ডার পেয়েছে এবং 30 মেট্রিক টন হল্যান্ডে যাওয়ার কথাবার্তা চলছে। এর আগে আমরা আমাদের বিশেষ করে 2018 পর থেকে আমরা দুবাইতে এবং বাংলাদেশে দুবাই, কাতার, বাংলাদেশ এই 3টা জায়গায় আগেও বিদেশে আমরা এই আনারস রপ্তানি করেছি। আমরা যদি দেখি আমরা আনারস রাজ্যের দেশের বাইরে আমরা গত 5 বছরে পাঠিয়েছি 33 মেট্রিক টন এবং রাজ্যের বাইরে যাতে কৃষকরা উৎপাদিত কৃষকরা যাতে তাদের উচিত মূল্য পায় এবং প্রেজেন্ট মার্কেট থেকে যেন বেশি লোকের স্থানীয় মার্কেট থেকে যেন বেশি পেতে পারে কৃষকরা, সেজন্য আমরা এই ব্যবস্থা করছি। আমাদের সরকার উদ্যোগে এটা করছে এবং রাজ্যের বাইরে অন্যান্য প্রদেশে গেছে গত 5 বছরে 12,551 মেট্রিক টন। এবার আমরা যেটা একটু আগে বললাম হল্যান্ডের 33 এমটির অর্ডার আলোচনা চলছে এবং এছাড়া দুবাইতে 5 টন। আজকে গুয়াহাটির এক্সপ্রেসে রওনা দিচ্ছে 600 কেজি এবং গুয়াহাটি থেকে প্লেনে যাবে ওমানে। তো এছাড়াও কিন্তু আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত বিশেষ করে কাঁঠাল আমরা বাইরে গেছে 4.4 মেট্রিক টন। বেল আমাদের রাজ্যের বেল বিদেশে গেছে 2507 মেট্রিক টন। তেঁতুল বিদেশে গেছে 397 মেট্রিক টন এবং আদা রাজ্যের বাইরে নিজ দেশে গেছে আমাদের দেশের মধ্যে 42 মেট্রিক টন এবং বিদেশে গেছে 32 মেট্রিক টন। এবং আমাদের পানও আমাদের উৎপাদিত যে পান বিশেষ করে সাউথ ত্রিপুরা আমাদের উৎপাদিত পান সেটাও কিন্তু 17 মেট্রিক টন বিদেশে গেছে। আমাদের এখান থেকে আমরা রপ্তানি করেছি। এতে কৃষকরা তাদের লাভ পাচ্ছে। এখানে মার্কেটে যদি দেখি আমরা বর্তমান মার্কেটে আনারসের দাম পার পিস 15 টাকা থেকে 17-18 হতে পারে, কিন্তু এখন এখানে পাচ্ছে টোটাল 32 টাকা খরচ সহ এবং 23 টাকা তো পাবেই, প্লাস আসা যাওয়ার যত খরচ সবটা বহন করবে, বহন সহ 32 টাকা পাচ্ছে। এবং দেখবেন
কিভাবে আমরা আনারস যাতে আরো বেশি প্রোডাকশন হয়। আমরা আমাদের গত 6 বছর 5.5 বছরে আমরা যদি দেখি এর আগে আমাদের সরকার আসার আগে আনারসের চাষ করা হয়েছিল 5 বছরে 595 হেক্টর এলাকা, আর আমরা এই 5.5 বছরে করেছি 5654 হেক্টর। অর্থাৎ কৃষকরা তাদের যেহেতু ইনকাম হচ্ছে আরো বেশি করে আনারস চাষ করছে। Kapan tadi buksong tiri tu tadi kok cuma kerui, engkai lorno ang salbruno pai thago ke Menteri Olimes ni kok nokas salbri saltam saka, anu tiri prai khorok tam borok saka, je nagi bawa bokku korojak khana, bawa hai kuno sana hai saman dia na, engkai je borno maaf khai si kha kotorang ngohnai kok kaham khana mabai. Tai bini kok je komani kok saliah ni wan sokka tam himba borok ni bagi seram jago borok bujia bo sak tabo kono saliah angke to kiasen bini khukti kok sarong suna tangi bo kok saka nai okay borok khoroni khortam ani okra kok saboni bagi bini kok no tai sagralia borok nakari rekha tai bobishoto ta sasito tini bagi asuni situ jorani kok panda jotoma hambai